पिलाने स्टडी सक्सेस चैनल रे मो गोपबंधु समस्त को स्वागत जनाऊँ। पिलाने आमे पूर्व वीडियो रे ए जो सिपाही विद्रोह हेतिला से विद्रोहर किछिटा कारण आमे आलोचना करिथिले। आज आमे ए वीडियो रे कोन करबा से सिपाही विद्रोह आउ जो किछिटा कारण बळ कार जायतिला ता विषय आमे आलोचना करबा। बुझियला चलो देखिबा। पिलाने आमे जो पूर्व वीडियो रे राजनीतिक कारण को पढिथिले आउ प्रशासनिक कारण मध्ये साथ देथिले। आज आमे आम जो थर्ड पॉइंट अछि कोन सेटा ना होची सामाजिक कारण। बुझियलानी से विषय रे आलोचना करबा। देखो ए जो इंग्रेज माने थिले आम भारत रो कोन करथिले परंपरा हला पर्वपर्वाणी ता सहित सामाजिक रीतिनीति क्षेत्र मध्ये हस्तक्षेप करबा को लागिले को माने ए इंग्रेज माने जा द्वारा हम भारत रो लोक माने बहुत क्षुब्ध हो जायतिले एवं रागी जायतिले रागी की ए महान विद्रोह आडकु से माने अग्रसर हेतिले। बुझिया लागिनी सर क्यों क्यों एमदी रीतिनीति क्षेत्र रे से माने हस्तक्षेप करथिले जा द्वारा हम भारतीय माने रागी जायतिले। चलो से रीतिनीति बा से नीति नियम गुडी को विषय में आलोचना करबा। देखो प्रथमे तो सतीदाह प्रथा कहिथिला कहलो लॉर्ड विलियम बेंटिंग आम भारत रो उच्छेद कर देथिले। तमानकर मुंडरे एठी क्वेश्चन उठुथुओ जे सतीदाह प्रथा जदि उच्छेद होची ता हम भारतीय समाज पे गुटे भलो कथा जे देखो कहूची कहलो जो परंपराटा बा रीतिनीतिटा वो समाज रे प्रचलित हे आसुची ताकू जदि हठात के परिवर्तन कर देला ताले समाज रो लोक माने कोन करबे ताकू सहज रे ग्रहण करि पारंती नाही जा फल रे कहिथानी से माने ताकू विद्रोह करंती बा ताकू मना करंती विरोध करंती। बुझिला तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जेते बेले आम भारत समाज रो सतीदाह प्रथा को उच्छेद कर देले तो आम समाज रो ब्राह्मण और क्षत्रिय ए दुईटी संप्रदाय प्रपरि कोन पारलेनी सही पारलेनी जा फल रे से माने ए कहिची इंग्रेज मानको प्रति असंतोष प्रकाश पाइथिला। बुझिला तापर देखिबा पुनी नेक्स्ट पुनी जदि हमें कहबा लॉर्ड डेलहाउसी कोन करचंदी कहलो 1856 मसिया रे आउडी नीति प्रणयन कले जाना होची विधवा पुनर्विवाह आईन। बुझिला तो आम समाज रे से समय रे विधवा माने विवाह करि पारु नथिले किंतु एठी लॉर्ड डेलहाउसी कोन कर देले विधवा माने पुनर्बार विवाह करि परिबे एवं जोठी विवाह करिवे सेठी तांकर संपत्तिगत अधिकार मध्ये रहबो एकथा मध्ये को के कहि देले ना लॉर्ड डेलहाउसी से आईन माध्यम रे प्रकाश कर देले जा को आम समाज रो लोक माने बहुत कहिथिले ना क्षुब्ध करथिला से लोक मान को रागी जायथिले मध्ये का प्रति ए इंग्रेज मानक प्रति सेमति हिसाब रे से माने आउट आईन उडे प्रचलन करथिला हम भारत रे 1850 मसिया रे के सेही लॉर्ड डेलहाउसी प्रचलन करथिले जाना होची कोन जातीय अक्षमता दूरीकरण आईन। कोन जातीय अक्षमता दूरीकरण आईन सरी जातीय अक्षमता दूरीकरण आईन कोन आमे जानिछु आम समाज कोनथिला चारोटी जाति रे विभक्त होई गेछि जेमति कोन कोन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किंतु लॉर्ड डेलहाउसी कोन कहले ए जाति प्रथा रहिबो नै। बुझिया लागिनी ए अनग्रसर जाति हेथाउ कि से उच्च जाति हेथाउ समस्त समान ए आईना जेतोले कोन करचनी प्रचलन कर दैचनी के लॉर्ड डेलहाउसी आम भारत रो लोक माने पूरा पूरी रागी जायथिले एवं तांको विरुद्ध रे विद्रोह करबा आरंभ करथिले। बुझिला तापरे से केवल हमर ए रीतिनीति नथिले आम समाज रो शिक्षा व्यवस्था ऊपर मध्ये इंग्रेज माने आखि पकेले। बुझिया लागिनी तो सेही 1853 मसिया रे लॉर्ड मैकेलन इंग्रजी शिक्षा पद्धति तापरे पुनी 1854 मसिया रे उन्सकर शिक्षा पद्धति ए दिरा पद्धति लॉर्ड डेलहाउसी हम भारत रे प्रचलन करले। सर शिक्षा पद्धति तो प्रचलन हला तो हम भारत रो शिक्षा उन्नति हो भलो कथा देखो से माने शिक्षा पद्धति सिना प्रचलन करले को शिक्षा पद्धति कहलो इंग्रजी शिक्षा आ जो हम भारत रे जो पारंपरिक शिक्षा थिला हमर जो परंपरा रीतिनीति अनुसार जो शिक्षा व्यवस्थाटा प्रचलित हेइ आस्तला सेटा पूरा पूरी भुसुडी जायतिला से माने खाली तांको शिक्षा पद्धति को उन्नति करिया पे चेष्टा करले हम पारंपरिक शिक्षा को उन्नति कलेनी जा फल रे लोक माने आउडी रागी जायतिले एवं एई सामाजिक जो रीतिनीति गुडी को से माने परिवर्तन करिवा द्वारा को माने इंग्रेज माने हम भारत रो गुडी सामाजिक कारण हेतिला को विद्रोह करिवारे नाई महान विद्रोह बा सिपाही विद्रोह करिवारे। बुझियाला पॉइंट जिको तापर देखिबा हमें नेक्स्ट पॉइंट होची कोन अर्थनीतिक कारण। देखो इंग्रेज माने आम भारतीय लोक मान को अर्थनीति क्षेत्र रो बहुत शोषण करूथिले। बुझियालानी अत्यधिक कोन करूथिले शोषण करूथिले। सर केमिति शोषण करूथिले चलो से कथा मध्ये आम जानिबा। देखो आम भारत रे जो कुटीर शिल्प थिला ना से कुटीर शिल्प को इंग्रेज माने विनाश कर देले अंत घटे देले। सर केमिति अंत घटेले चलो सेडा भी बुझी देबा। बुझियना देखो आमे जो इंग्रेज माने थिले आम भारत रो कंचामाल किनि नउथिले जेमति छोट कपा लोहा ए सब जिंस संदि कंचामाल गुडी किनि के कोठी पळोथिले इंग्लैंड को नेकी पळोथिले आ तांको इंग्लैंड रे तो कल कारखाना गुडी थिला सेठी से माने नूतन द्रव्य गुडी कोन करथिले तयारी करथिले नूतन द्रव्य तयारी करी ताको पुनी भारत को धरि के आस्थिले एवं भारत रे बहुत चढ़ा दाम रे बिक्री करथिले। बुझियला जा फल हमर कुटीर शिल्प रो अंत घटेला। सर एठी तो कुटीर शिल्प रो अंत केमदि घटिला देखो केमदि घटिला। देखो एक रे तांकर कल कारखाना रो सामग्री गुडी आसला जिंस गुडी आसला बिक्री हला
ଆଉ ଆମ ଭାରତରେ କଣ ଥିଲା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ସାମଗ୍ରୀ ବା ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ସାମଗ୍ରୀ। ଦେଖ କଳକାରଖାନା ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ବୁଝିଲା କି ବହୁତ ପାଲିଶ ବି ରହିବ। ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ସେତେ ପାଲିଶ ରହିବ କି? ତ ଲୋକମାନେ ସେ କଳକାରଖାନା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକ କିଣିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କଲେ, ତାର ଚାହିଦା ବଢିଲା। ଏମାନେ ପୁଣି ଏଇ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କର ବସେଇଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ବିନାଶ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଅଧିକ ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଚଢା ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରି ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସା କଣ କରୁଥିଲେ ଲୁଣ୍ଠନ କରିନଉଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ନା ଏ ଭାରତରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କଣ କରୁଥିଲେ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଧରିକି ପଳଉଥିଲେ କଣ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ, ଯାହାକୁ ଆମର ଦାଦା ଭାଇ ନୌରୋଜୀ ବହିର୍ବିତ୍ତ ପ୍ରଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ବା ବିତ୍ତର ବହିର୍ପ୍ରଭାବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। କିଏ କହିଥିଲେ? ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ। ସାର୍ ଏଇ କହିଛି ବିତ୍ତର ବହିର୍ପ୍ରଭାବ କଣ ଏଇଟା ତମେ ମାନେ ଜାଣିଥିବ, ଯଦି ଜାଣିନ ଚାଲ ମୁଁ ବୁଝଉଛି କିନ୍ତୁ ଜାଣିନ ବୋଲେ କଣ। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ମୋଗଲ ମାନେ ଆମ ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ କିମ୍ବା ସୁଲତାନୀ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଭାରତରେ ଯେତିକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ କର ଆକାରରେ ନଉଥିଲେ ସେମାନେ ଭାରତରେ ହିଁ ସେବୁଜିକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହୁଥିଲା। କି କୋଉ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା? ସେମାନେ ତୁର୍କୀକୁ ନଉଥିଲେ ନା ଆଫଗାନକୁ ନଉଥିଲେ, କୁଆଡେ ନଉଥିଲେ କି? ନାଇଁ, ଭାରତରେ ହିଁ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଇଂରେଜ ମାନେ ଏଇଠି କଣ କରିଲେ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ଆମ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆମ ଭାରତରୁ ସବୁଜ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକି କୋଉଠିକି ପଳଉଥିଲେ ନା ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଧରିକି ପଳଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ ବିତ୍ତର ବହିର୍ପ୍ରଭାବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସାର୍ କେମିତି ଉପାୟରେ ନଉଥିଲେ? ଯେମିତି ଦେଖ କେମିତି ନଉଥିଲେ, ଯଦି ଆମ ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ସିପାହୀ ମାନେ କାମ କରିବେ ତ ଆମ ଭାରତ ରାଜକୋଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଯେତେ କର୍ମଚାରୀ ହେଲେ ସେମାନେ କୋଉଠୁ ଦରମା ନେବେ? ଆମ ଭାରତର ରାଜକୋଷରୁ ଦରମା ନଉଥିଲେ। ତା ସହିତ ପୁଣି କଣ କରାହଉଥିଲା କହିଲ, କିଏ ଯଦି ଆସିଲା, ଯଦି ଭାରତକୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ବୁଲି ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗିଫ୍ଟ ଦଉଥିଲେ ହେଲା, ସେଇ ବୋଲେ ଯେମିତି ହୀରା ନୀଳା ଏମିତି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ଦଉଥିଲେ। ସେଇ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ କଣ ପଡୁଥିଲା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପଡୁଥିଲା। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବିତ୍ତର ବହିର୍ପ୍ରଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ଶୋଷଣ କରି ଧରିକି ପଳଉଥିଲେ କୋଉମାନେ? ଇଂରେଜ ମାନେ। ତା ସହିତ ପୁଣି 1793 ମସିହାରେ ତମେ ମାନେ ତ ପଢିଛ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ବୁଝିହେଲାନି କେଉଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଚଳନ କରି କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି କଣ କଲେ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ଏଇ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ କାରଣରୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ମାନେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ କାରଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କଣ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ହଉଛି କଣ କହିଲ ଧର୍ମଗତ କାରଣ। ଦେଖ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନଥିଲେ, ତା ସହିତ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାର୍ କେମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ? ଯୋଉମାନେ ଦେଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପାଦ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ସେଇ ପାଦ୍ରୀ ମାନେ କଣ ଥିଲେ ଆମ ଭାରତରେ ଯୋଉ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ, ଆମ ଭାରତରେ ଯୋଉ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପଦ୍ଧତିକୁ ବୁଝିହେଲା କି ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ ବହୁତ ନିନ୍ଦା କଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଦେବାଦେବୀ ଭଲ ନୁହେଁ, ବୁଝିହେଲା କି ଏମାନେ ଯୋଉ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆଗ ବେକାର ଜିନିଷ, ବୁଝିହେଲା। ତ ସେମାନେ ଆମ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦେବାଦେବୀ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥାକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ, ବୁଝିହେଲା। ତା ସହିତ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କଣ କରୁଥିଲେ କହିଲ ନା ଆମ ଭାରତର ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଲାଗିଗଲେ ଯେ ଆମ ଧର୍ମକୁ ତମେ କଣ ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛ, ବୁଝିହେଲା କି। ତାପରେ ପୁଣି ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଗୋଟେ ପ୍ରଣୟନ କଲେ, କଣ ଧର୍ମୀୟ ଅକ୍ଷମତା ଆଇନ। ଏଇଟା କେତେ ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ? 1856 ମସିହାରେ ଧର୍ମୀୟ ଅକ୍ଷମତା ଆଇନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଇନଟେ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ସାର୍ ଏଇ ଆଇନଟା କଣ? ଏ ଆଇନଟା ସେମାନେ କହିଲେ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଯଦି ତମେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲ ତାହେଲେ ତମ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ତମକୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯିବନି। ଯଦି ସେଇ ଧର୍ମରେ ରହିଲ ତାହେଲେ ତମ ସମ୍ପତ୍ତି ତମକୁ କଣ କରାଯିବ? ଛଡେଇ ନିଆଯିବ। ତେଣୁ ତମେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କର। ଅର୍ଥାତ ସେମାନେ କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତମେ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ତମେ କଣ କର? ଗ୍ରହଣ କର। ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଆଉ ଟିକେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ଏଇଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ, ଦେଖ କହିଲେ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ସୈନିକ ମାନେ ଥିଲେ, ଯୋଉ ସିପାହୀ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଯଦି କିଏ ତିଳକ ଲଗାଉଥିଲା, ତିଳକ ବୋଲି ଜାଣିଛ ତ ଯୋଉ ଚିତା ଲଗାଉଥିଲା ତାକୁ କଣ କହୁଥିଲେ? ମନା କରୁଥିଲେ ନା ସୈନିକ ମାନେ ତମେ ଚିତା ଲଗେଇ ପାରିବନି, ଟୋପି ଲଗେଇ ପାରିବନି, ବୁଝିହେଲାନି, ପଗଡି ପିନ୍ଧି ପାରିବନି, ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ନିଶ ରଖି ପାରିବନି। ତା ସହିତ ପୁଣି କହୁଥିଲେ କଣ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଦାଢି ରଖି ପାରିବନି। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କଣ କରୁଥିଲେ କହିଲେ ଆମର ଧର୍ମୀୟ ଚିହ୍ନ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ମନା କରିଦଉଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ସାମରିକ କାରଣ। ହେଲା ସାମରିକ କାରଣ ବୋଲେ এই যে 1857 মସିହାର ମହାନ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା ନା, এই ସାମରିକ ବା ସିପାହୀ ମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ବହୁତ ହେଇଥିଲା, ବୁଝିହେଲାନି। ତେଣୁ ତ ଆମେ ତାକୁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି କହୁଛୁ। ସିପାହୀ ମାନେ ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ କଣ ହେଇଥିଲା କହିଲ ନା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ଆଉ ଆମ ଭାରତର ଯୋଉ କଣ ଥିଲେ ସିପାହୀ ମାନେ ଥିଲେ ନା, ଏମାନଙ୍କର ପଦ ଉନ୍ନତି କରୁନଥିଲେ ବୋଲେ ଯୋଉ ପ୍ରମୋଶନ କରୁନଥିଲେ କୋଉମାନେ? ଏଇ ଇଂରେଜ ମାନେ। ଆଉ ଆମ ଭାରତର ସିପାହୀ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ହାବିଲଦାରଟି ହିଁ ହେଇପାରୁଥିଲେ, ତା ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଦଉନଥିଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ତ ପଦ ଉନ୍ନତି କରୁନଥିଲେ ସିପାହୀ ମାନଙ୍କୁ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଆମ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ ସୂଚକ
शब्द व्यवहार करते सिपाही से मान सिपाही मान कहते साला बोली कहते स्वर की बच्चा बोली कहते एमती दुर्व्यवहार करते जहाद्वारा सिपाही मैंने सही पारे बुझेगा केते दुर्व्यवहार केते अत्याचार सही एमती देखिए नेक्स्ट पॉइंट केवल एतिक नथिला से माने कोन भारतीय सैन्य मान डाक खर्च नौथिले जो देख कौन सामरिक क्षेत्र में विभिन्न चिठी जोटा पठाए थे गुप्त हिसाब से बुझे लगे सेटा तो सैन्य मान माने तार खर्च नौथिले को माने कहलो इंग्रेज माने आमर भारतीय सैन्य मान ठीक से कौन नौथिले दरमा दउ नथिले कि भत्ता दउ नथिले जाद्वारा आम भारतर सैन्य माने आउटे कहते रागी जाइथिले पुणी 1856 मसीह कहते लॉर्ड कैनिंग एक नीति प्रचलन करथिले से नीतिर ना होची साधारण चाकरी पंजीकरण आईन सर ए आईन टा कोन ए जो बंगर सिपाही माने थिले ना तो तांको ठारू कोन करचंदी कहलो बंगरु बाहर को जाइए युद्ध करने लेखे नहीं अर्थात इन जो सैन्य दरकार पड़ा बाहर राष्ट्र मान सहित कौन करने युद्ध करने बंगरु सैन्य मान धरिकी नहीं पलि कौन करने युद्ध करने तेणु इन आगु लेखे ने तुम बंगर बाहर को जापर एमती हिसाब से जो सिपाही मान को अत्याचार करते कहल इंग्रेज माने तो यह गोटे सामरिक कारण रूप नहीं बुझीगला तो आज आम पूरा पूरी कौन कर जो सिपाही विद्रोह कारण गुड़िक पूरा पूरी टेक्निक हिसाब से भलसे बुझीदेना पिलाने जदि आपण मानकु हमर ए वीडियो पसंद लागछि तो वीडियो को प्रथमे लाइक करंतु हला तापर हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं अधिक तम सांग साथी बंधु वर्ग को शेयर करंतु बुझियला धन्यवाद।